Oh, that's a massive shot. Down to centre going short into Mahmood Haq. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द मैच विनर। आज का दिन किसी के लिए बॉक्स ऑफिस पे अच्छा था, किसी का बुरा था, और ऑस्ट्रेलियन के लिए बड़ा ज़बरदस्त आज का दिन था पूरा, स्पेशली वार्नर का, कि उसने ट्रिपल सेंचुरी की। जिस तरीके से वो खेला, जो उसका एनर्जी का लेवल था, क्रेडिट जाता है उसको कि जी इतनी देर तक कंसंट्रेशन करना और इस तरह की इनिंग्स खेलना, क्योंकि ये हिस्ट्री में 18-19 दफ़ा मेरे ख्याल में किसी ने ट्रिपल सेंचुरी की होगी। तो मैंने कहा उसको ज़रूर अप्रिशिएट करना चाहिए, बहुत अच्छा खेला। और सारी उसकी इनिंग्स में अगर जो ख़ास बात थी, वो उसने सारे टाइम बॉलर्स को ना अंडर प्रेशर रखा, ये उसकी ख़ास बात थी। और मुझे तो एक मौका ऐसा लग रहा था कि जिस तरह वो 400 रन्स भी कर सकता है, लेकिन ऑस्ट्रेलियन एज़ यूजुअल कभी रिकॉर्ड के पीछे नहीं जाते कि जी रिकॉर्ड हो। तो हालांकि अभी काफ़ी टाइम था भी सही, तो वो मुझे ये लग रहा था कि जी वो ये रिकॉर्ड भी तोड़ सकता है, कि 400 रन्स का जो ब्रायन लारा का रिकॉर्ड है वो तोड़ सकता है। लेकिन उन्होंने 335 रन्स कर पे डिक्लेयर कर दिया। लेकिन वार्नर को बहुत मुबारक हो कि जिस तरह की उसने इनिंग्स खेली है। और दूसरी चीज़ पाकिस्तान की, देखें पाकिस्तान की परफॉर्मेंस मैं फिर कहूँगा कि जी बुरी है। तो अगर 90-95 पे 6 आउट होंगे तो इस परफॉर्मेंस को क्या कहेंगे। लेकिन मैं आपसे फिर यही वाली चीज़ कह रहा हूँ कि आधे से ज़्यादा बैट्समैन, मैं आपको सही बताऊँ कि जो मेरा क्रिकेटिंग एक्सपीरियंस है वो ये कह रहा है कि ये टीम जो बैट्समैन खेल रहे थे, वो उनका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल ज़ीरो था, वो डरे हुए थे। ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स ने पाकिस्तानी बॉलर्स बैट्समैनों को बिल्कुल आउट नहीं किया। अगर कोई ये कहें, अगर आप पूरा मैच अगर किसी ने फॉलो किया हो, देखिए तो कोई बॉल ऐसी स्विंग नहीं हुई कि जी कोई स्विंग हो गई हो बहुत ज़्यादा, या कोई ऐसी आउटस्टैंडिंग डिलीवरी पड़ी हो कि जिस पे आउट हो गए हो। कोई ऐसी चीज़ नहीं थी। अगर जिस पिच पे 3 विकेटों पे 650 रन्स बन रहे हैं, एक टीम बना रही है, और दूसरी टीम के 90 पे 6 आउट हो जाएं, तो मेरे नहीं ख्याल कि जी पिच पे कोई ऐसी ख़ास चीज़ थी कि जिसको देख के कि जी हम ये कहें कि जी पिच ने आउट कर दिए या बॉलर्स ने आउट कर दिए। बिल्कुल इस तरह की चीज़ नहीं थी। पुअर सिलेक्शन थी शॉट्स की, और ये पुअर सिलेक्शन की कि जी बाहर जाती हुई बॉलों को छेड़ा, और वो सिर्फ इसलिए थी क्योंकि ये उस टाइम होता है कि जिस टाइम बैट्समैन में कॉन्फिडेंस ना हो, वो डरा हुआ हो, फेलियर से डरा हुआ हो, तो ये वाली चीज़ हमेशा टीम के लिए नुकसानदेह, बैट्समैनों के लिए नुकसानदेह बनती है। वो इसी तरह फिर आपको आउट होते नज़र आएंगे क्योंकि जी आप डरे हुए थे। अब मैं आपको इसको आपको समझाता हूँ इस तरह कि मैं 92 का जिस टाइम वर्ल्ड कप खेलने गया ना, तो मेलबर्न में हमारा मैच था। वो उधर उस टाइम 90,000 लोग, अब सुना है लाख लोग आ जाते हैं स्टेडियम में, उन्होंने रीडू किया है। तो उस टाइम है ना 88,000 लोग थे हमारे पास मैच पे। तो जिस टाइम मैं बाहर गया ना, तो मैंने 88,000 लोग देखे, मैंने पहली दफ़ा इतने सारे लोग देखे थे। मेरे पीछे इमरान भाई आ रहे थे। इमरान भाई ने जिस टाइम देखा ना कि इसने देखा, और जो मेरी बॉडी लैंग्वेज कह रही थी, तो वो फ़ौरन समझ गया कि ये थोड़ा सा ज़रा परेशान हुआ है, घबरा गया है इस चीज़ पे। तो उन्होंने मेरे से एक चीज़ कही कि जिस चीज़ का तुम सोचोगे ना, तुम फेलियर का सोचोगे तो तुम फेल हो जाओगे। अगर तुम इस क्राउड का प्रेशर लोगे कि इस क्राउड में मैं किस तरह खेल लूँगा, जो जो प्लेयर की सोच होती है ना, तो वो वाली चीज़ हो जाती है। अगर मैं हार का सोचूंगा ना, तो मैं हार जाऊँगा। मैं फेलियर का सोचूंगा, मैं फेल हो जाऊँगा। अगर मैं ये सोचूंगा कि जी मैं पॉजिटिव सोचूंगा, मेरी बॉडी पॉजिटिव रिएक्ट करेगी। मैं जीतने का सोचूंगा, स्कोर करने का सोचूंगा, तो मेरी बॉडी उस तरह रिएक्ट करेगी और मैं उसमें कामयाब भी हो जाऊँगा। तो मुझे पाकिस्तान की जो उनसी बैट्समैन आ रहे थे ना, जो उनकी बॉडी लैंग्वेज बता रही थी, वो ये बता रही थी कि जी वो उनमें कॉन्फिडेंस है ही नहीं, वो डरे हुए हैं, क्योंकि जी उनमें वाला कॉन्फिडेंस ही नज़र नहीं आ रहा था। मैंने कल भी एक चीज़ की थी, एक तरफ लोगों को इशारा किया था कि कोई कोई ना कोई मसला ज़रूर बीच में है,
کہ پلیئرز اتنے کمفرٹیبل مجھے نظر نہیں آ رہے. یہ ایسی بات نہیں ہے کہ میں کہوں گا کہ جی ہمارے پلیئر برے ہیں یا اچھے نہیں ہیں. اگر جتنا مرضی بڑا پلیئر ہو, گریٹ پلیئر ہو, جو مرضی ہو, اگر اسے آپ کانفیڈنس نہیں دیں گے, اس کا کانفیڈنس شیک ہو جائے گا, وہ ڈرا ہوا ہوگا, تو آپ کو ایسا لگے گا جس طرح آرڈنری بیٹسمین کھیل رہا ہے. ہماری ٹیم بالکل آرڈنری, ایسا لگ رہا تھا کہ جس طرح کہ بالکل آرڈنری سی ٹیم ہے, کلب کی ٹیم کی طرح کھیل رہی تھی. یہی لڑکے تھوڑے عرصے پہلے اچھی پرفارمنس تھی ان کی, بڑا زبردست کھیل رہے تھے. تو میں اس چیز پہ, ہم لوگ ہیں نا تھوڑا سا ہم کرٹیسائز کرتے ہیں کہ جی بیٹسمینوں پہ کرٹیسائز کر دیا, بالر پہ کر دیا, یا کوچ پہ کر دیا. میں کرٹیسائز نہیں کر رہا کسی پہ, کسی کو میں نہیں کہہ رہا, لیکن بعض ٹائم اس طرح کی پرابلمیں ہو جاتی ہیں ٹیم میں کہ مینجمنٹ اور پلیئرز کے درمیان دوری آ جاتی ہے. تو میرے خیال میں ہمارے جو ان سے بورڈ کے لوگ ہیں وہ اس چیز کو ضرور ٹیک اوور کریں کہ جی کیا مسئلہ ہے اس چیز میں. یہ بڑی ضروری چیز ہے. ہمیں اس ٹائم آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ ہم آسٹریلیا میں تو اس لیے ہار رہے ہیں, لیکن میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں کہ اگر ٹیم میں پلیئرز کو کانفیڈنس نہ دیا, جو صورتحال وہ سری لنکا کی, اس میں سے 9 لڑکے مس آؤٹ تھے اس ٹیم سے, اس ٹیم کے خلاف بھی رزلٹ ہمارے حق میں نہیں آیا. تو یہ اگر چیز کو ابھی ہم نے کنٹرول نہ کیا, بورڈ نے پلیئرز اور مینجمنٹ کو ساتھ نہ بٹھایا, جو مسئلہ چل رہا ہے اس کو اگر حل نہ کیا, تو یہ ایک بڑا ایشو بن جائے گا ہماری ٹیم کے لیے کہ ہمارے یہ لڑکے بڑے اچھے ہیں, قیمتی لڑکے ہیں, یہ ضائع ہو جائیں گے. تو اب بھی میرا لڑکوں سے یہ ہے اور ٹیم مینجمنٹ سے کہ بھئی بہتر کریں. اور دوسری چیز میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ جی اس ٹائم ٹھیک ہے کہ جی بہت بری صورتحال ہے کہ جی کوئی بھی ایڈوائس کرنا کہ جی بڑا ٹف ہے اس ٹائم کوئی ایڈوائس کرنا, لیکن پھر بھی میری ایڈوائس یہ ہے لڑکوں کو کہ جی سکور بورڈ نہ دیکھیں کہ ہم نے کتنا سکور چیز کرنا ہے, یہ کرنا ہے. یہاں سے ہم لڑکے یہ سوچیں گے کہ جی ہم نے یہاں سے آج اچھی کرکٹ کھیلنی ہے. باقی جو 3 دن ہے ہمارے پاس, جو ہمارے پاس بچا ہے کہ جی 1 اننگز ہے اور ابھی ہمارے 4 بیٹسمین ہیں کہ جی ہم نے یہاں سے بہتر کرنا ہے. اگر یہاں سے بھی بہتر کرنے کی کوشش کریں گے, اگر یہ سارا بیٹھ کے کریں گے, آپ دیکھیے گا کہ جی پھر بھی ہم بہت اچھی پوزیشن میں آ جائیں گے جو اس ٹائم ہم جس پوزیشن میں ہیں. تو میری سارے لڑکوں سے اب بھی یہی ہے, میں اس چیز کا بہت سخت بلیو کرتا ہوں کہ جو مرضی صورتحال ہو, اگر آپ پازیٹیو سوچیں گے تو اچھی چیزیں نا سامنے آنی شروع ہو جائیں گی. اور پلیئرز کو بھی کوئی پرابلم ہے تو یہ بھی مینجمنٹ سے نا ضرور کھل کے بات کرے, کیونکہ میں اس چیز پہ بہت زور دے رہا ہوں صرف اس لیے کہ میں پاکستان کا حصہ بہت لمبے عرصے رہا ہوں. میں جانتا ہوں کہ جس ٹائم پاکستان کی ٹیم کی پرفارمنس بری ہوتی ہے تو اس میں 90% ہاتھ کس چیز کا ہوتا ہے. تو اس لیے میں اس چیز پہ بار بار زور دے رہا ہوں. انشاءاللہ یہ کریں گے تو انشاءاللہ آپ دیکھیے گا کہ جی ٹیم کے رزلٹ بہتر آنے شروع ہو جائیں گے. Oh, that's a massive shot. Down the centre going short into Mahmud Haq.